እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች በዛሬው ትምህርት የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ትምህርትን ዩኒት 6 ነው የዩኒት 6 ፖፑሌሽን ኤንድ ናቹራል ሪሶርስስ ይላል እዚህ ቶፒክ ላይ በአጠቃላይ 150 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል ለዛሬ የምናየው ፓርት 2 ነው ይሄ ፓርት 2 እነዚህን የተዘጋጁ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህንና ሌሎችም በርካታ ጥያቄዎችን ከዩኒት 1 እስከ መጨረሻው ዩኒት ድረስ የያዘ አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል የአጋዥ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው በቀላሉና በአጭር ጊዜ ውስጥ ለፈተና የሚያዘጋጃቸው መጽሐፍ ነው ይህን መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም ደግሞ በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰቡ ነው አብረን እንቀጥላለን ለአሁኑ ወደ ጥያቄዎቹ እንለፍ 31 what does the logistic growth model primarily account for in population growth A unlimited resources B limited resources C exponential growth D constant population size B limited resources okay limited resources ላይ ነው ማለት ነው የሎጂስቲክ ግሮዝ ሞዴል የሚባለው so limited this logistic growth model accounts for the limitation of resources which causes the population growth to slow down ማለት ነው resource ደግሞ limited ከሆነ population growth slow down ይቀነሰ ይሄዳል ማለት eventually level of forming S-shaped curve ማለት ነው okay 32 in the logistic growth model what is the maximum population size that environment can sustain called A exponential growth B carrying capacity C death rate D growth rate B carrying capacity ይባላል ይሄ maximum size of the population the maximum population size the environment ይሄኛው environment ምን ያህል population ይይዛል አቅሙ እስከምን ድረስ ነው የሚለውን የሚለካልን ሜጀር የሚያደርግልን ምንድነው የሚባለው carrying capacity እንለዋለን ማለት ነው 33 which shape does the population growth graph take in the logistic growth model A J-shaped B S-shaped curve C linear line D V-shaped curve B S-shaped curve okay the logistic growth model produces on an S-shaped curve as the population grows rapidly at first and then slows down as it approaches the carrying capacity okay 34 which of the following is not demographic parameter used to describe population A crude birth rate B fertility rate C population size D population color D population color ይሄ population color የዲሞግራፊክ ፓራሜትር አይደለም ማለት ነው ኦኬ ሌሎቹ ይሄ crude birth rate fertility rate እና population size የሚባሉት they are demographic parameters እንላቸዋለን ማለት ነው 35 what is the crude birth rate A the number of days per 1000 people per year B the number of live births per 1000 people per year C the average age at which individuals die D the number of people moving into a country B the number of live births per 1000 people per year ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በአንድ ሺህ people ውስጥ በአመት የሚወለደው የወሊድ መጠን እንደማለት ነው ይሄ crude birth rate እንለዋለን ኦኬ so crude birth rate is the number of live births per 1000 people in a given year በአንድ አመት ወይም በደግሞ in a given year per 1000 people የሚወለድ ወይም ደግሞ birth እንለዋለን crude birth rate እንለዋለን ማለት ነው 36 what does the fertility rate measure A the number of children born to a woman over her lifetime B the number of people who die each year C the number of live births per 1000 people D the movement of people into a country A number of children born in a woman over her lifetime ይሄ ምን ይላል fertility rate measure
አንድ ሴት በህይወት ዘመኗ ውስጥ የምትወልዳቸው የልጆች ብዛት ወይም የልጆች መጠን fertility rate measure እንለዋለን ማለት ነው። 37 what is the primary characteristic of the expansive population pyramid? A wide base and a narrow top, B a narrow base and a wide top, C equal proportions of all age groups, D a flat shape. A wide base and a narrow top እንደዚህ አይነት ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት ከታች ሰፋ ያለ ፒራሚድ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ኤክስፓንሲቭ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዚስ ፒራሚድ ሃዝ ብሮድ ቤዝ ኤንድ ናሮ ቶፕ። ከላይ ይሄ ጠባብ ነው፣ ከስር ደግሞ ሰፋ ያለ ዋይድ ቤዝ አለው ማለት ነው። ኦኬ ወይም ብሮድ ቤዝ አለው ማለት ነው። ኢንዲኬቲንግ ላርጅ ፖፑሌሽን ኦፍ ያንግ። ስለዚህ ይሄ ከታች ያለው ወጣቱ ክፍል ብዙ ነው ማለት ነው። በቁጥር ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ኦኬ ያንግ ኢንዲቪጁዋልስ ኤንድ ሃይ በርዝ ሬትስ። ከፍተኛ የወሊድ መጠን ወይም የውልደት መጠኑ ከፍተኛ ሲሆን ከታች የፒራሚድ ሰፋ ያለ ከላይ ደግሞ እየጠበበ የሚሄድ ይሆናል ማለት ነው። 38 what does constrictive population pyramids typically indicate? A young and growing population, B an elderly and shrinking population, C a stable population with low birth and death rates, D high immigration rates. B an elderly and shrinking population. Okay, this is a constrictive population pyramid shows that there are fewer young people and larger proportion of old individuals. ስለዚህ old individuals ብዙ ናቸው በቁጥር ወጣቱ ደግሞ አነስ ሲል ማለት ታይፒካሊ shrinking population ይባላል ማለት ነው። 39 what is the shape of the stationary population pyramid? ይህ stationary population pyramid የሚባለው ሼፕ ምን አይነት ነው? A broad base and narrow top, B narrow base and broad top, C equal distribution across age groups, D a symmetrical triangle. C equal distribution across age groups ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? stationary population group ይባላል ማለት። ኦኬ a stationary population pyramid shows almost equal proportion in the each age group ማለት ነው። ይሄ ወጣትም ይሁን ትላልቅ የህዝብ ቁጥር ተመሳሳይ ወይም ደግሞ ተመጣጣኝ ሲሆን ማለት ነው። reflecting a stable population with low birth and death rates. death rateም low ነው፣ birth rateም low ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፒራሚዱ almost stationary ወይም equal distribution የሚያሳይ almost እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 40 which of the following describes migration? A number of days in the population, B the movement of people from one area to another, C the birth rate in a population, D the number of people in an area. B the movement of people from one area to another. Okay, this is the migration. migration ወይም ፍልሰት ማለት ነው። ኦኬ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሰዎች ሲንቀሳቀሱ ቴምፖራሪሊ ሊሆን ይችላል ወይም ፐርማነንትሊ በቋሚነት ሊሆን ይችላል ወይም ለጊዜው ሙቭ ሲያደርጉ ይሄ ማይግሬሽን ይባላል ማለት ነው። 41 what is immigration? immigration ምን ማለት ነው? A movement of people into a country, B movement of people out of a country, C a decrease in a population size, D movement of animals to a new habitat. B movement of people out of a country ማለት ነው። ከሀገር ሲሰደድ ማለት ነው። ከሀገር ሲሰደድ ወይም ሲወጣ ኢሚግሬሽን ይባላል ማለት ነው። 42 what does life expectancy refers to? life expectancy ማለት ነው። A the average number of children born to a woman, B the number of years a person can live based on current mortality rates, C the number of people who die each year, D the average age of people in a population. B number of years a person can live
based on current mortality rates life expectancy ይባላል ማለት ነው። okay the number of years an individual is expected to live based on current mortality rates in a given population ማለት ነው። 43 in a population pyramid what does a broad base with a narrow top indicates ይህ እንደዚህ አይነት ሲሆን ማለት ነው። okay ናሮ ቶፕ እና ይሄ ቤዙ ሰፋ ያለ ወይ ደግሞ ብሮድ ሲሆን A high infant mortality rate, B a high number of elderly people, C a growing population with high birth rates, D a stable population. C a growing population with high birth rates. okay broad base and narrow top indicates population is young and growing and high birth rates and potentially higher fertility rates የወልደት መጠኑ birth rate ምን ሲሆን ነው ከፍተኛ ሲሆን narrow broad base ይኖረዋል ማለት ነው። 44 what is the primary use of population pyramid in demographic studies? A to estimate the future population size, B to represent a sex and age distribution of a population, C to predict number of deaths in a population, D to measure a movement of people. B to represent sex and age distribution of a population ማለት ነው። okay የጾታና የእድሜን ስብጥር ዲስትሪቢዩሽን ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ነው። ይሄ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ይባላል ማለት ነው። 45 which of the following is a characteristic of expansive population pyramid? A low birth rates and a high proportion of elderly people, B a larger percentage of population in older age groups, C a high fertility rates and a larger number of young people, D a stable population with little change over time. C high fertility rates and larger number of young people. okay A high fertility rate እና larger number of young people ምን ይባላል? expansive population rate እንላለን። ይሄ ቅድም እንዳየነው ከታች ሰፋ ያለ ፒራሚድ ሲሆን ማለት ነው። okay 46 which of the following organism would most likely follow a type 1 survivorship curve? A fish, B plants, C humans, D insects. C humans. So type 1 survivorship curves are typically of organisms like humans that produce fewer offsprings and invest significant parental care ማለት ነው። ስለዚህ የሚወልደው በመጠኑ ነው፣ አንድ ጊዜ የሚወልደው ማለት ነው። እሱን parental care ለማድረግ ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት ይጠይቃል ማለት ነው፣ ለማሳደግ ማለት ነው። okay leading to a high survival rate in early years ማለት ነው። 47 which of the following characteristic type 2 survivorship curve? A high mortality in early life, B equal probability of death at all ages, C low mortality in early life, D few offspring produced. B equal probability of death at all ages. okay this is the type 2 survivorship curve. okay mortality rate is constant across all age groups. ስለዚህ ሁሉም ኤጅ ግሩፖች ላይ ሞርታሊቲ ሬት ኮንስታንት ከሆነ ታይፕ 2 survivorship እንላለን ማለት ነው። okay survivorship እንላለን ማለት ነው። 48 which organisms are most likely follow the type 3 survivorship curve ማለት ነው። ታይፕ 3 survivorship curve የምንለው A humans, B dogs, C trees, D fish. D fish. okay type 3 survivorship curve are characteristic of organisms that produce many offsprings with little to no parental care ማለት ነው።
በአንድ ጊዜ በርካታ ኦፍስፕሪንግ ወይም በርካታ ጽንስ ወይም በርካታ እንትን የሚወልድ እና ሊትል ወይም ደግሞ ኦልሞስት ኖ ፓረንታል ኬር እንክብካቤ ምንም የማይፈልግ ኦልሞስት ፊሽ ነው ማለት ነው። such as many fish species where high mortality occurs in early life. ኦኬ ከዛ ውስጥም ያው ብዙ ሞርታሊቲ ሬት ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ይሄ ታይፕ 3 ሰርቫይቨርሺፕ ከርቭ እንለዋለን ማለት ነው። 49 in a type 3 survivorship curve, at what stage is mortality highest? A, early life, B, middle life, C, adulthood, D, elderly age. A, early life ነው። early life ቅድም የፊሽን ኤግዛምፕል እንዳየነው ማለት ነው። በርካታ እንቁላሎች እንትን ያሉ በዛውም ልክ በርካታ early ሊሞቱ ይችላሉ ማለት ነው። ኦኬ 50 which of the following is a density dependent factor? A, earthquake, B, flood, C, predation, D, temperature. C, predation. ኦኬ predation ይሄ ምንድነው ዴንሲቲ ዲፔንደንት ፋክተር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ density dependent factors such as predation, competition እና disease እነዚህ ሶስቱ have a stronger effect on population growth as the population density increases. okay population density increase ያደርግ ይሄ predation, competition እና disease ከፍተኛ የሆነ ፋክተር ናቸው ማለት ነው። 51 which of the following is a density independent factor? A, density independent factor የሆነው A, competition for food, B, predation, C, weather, D, disease. C, weather. okay weather. So density independent like weather and natural disasters affects the population growth rates regardless of the population density. 52 what is the main characteristic of density dependent factors? A, they affect the growth rate regardless of population size. B, they include abiotic factors like weather and climate. C, they have more impacts as the population density increases. D, they cause constant mortality across all ages. C, they have more impacts as the population density increases. okay so density dependent factors such as disease and competition tend to have stronger impacts as the population density increases. ስለዚህ population density increase ባደረገ ቁጥር እነዚህ ፋክተሮች ማለት disease እና competition የምንላቸው strong impact ይኖራቸዋል ማለት ነው። 53 how does competition affect population growth? A, it increases the population size. B, it decreases the population size. C, it has no effect on population size. D, it only affects animals, not plants. B, it decreases the population size. ይህ የፖፑሌሽን ግሮዝ ላይ ኢፌክት አለው ማለት ይህ ኮምፒቲሽን ወይም ውድድር የምንለው ማለት ነው። ኦኬ ኮምፒቲሽን ቦዝ ኢንተርስፔሲፊክ between different species ማለት ነው and intraspecific within the same species can decrease the የኢንተርስፔሲፊክ እና ኢንትራ በተለያዩ ዝርያዎች መካከል can decrease the population size by limiting resources and reducing reproductive success ማለት ነው። 54 which factor is most likely to regulate the population of a species that live in a dense habitat? A, population. B, limited food supply. C, temperature change. D, rainfall. B, limited food supply. okay in the densely packed population, competition for limited resources such as food is a key factor that can limit population growth. 55 which of the following is an example of density independent factor? A, disease outbreak. B, competition for space. C, earthquake. D, territorial disputes.
C earthquake. Okay, the earthquake being abiotic factors ይባላል are density independent because they affect all individuals in the area regardless of the population size. population size ከፍተኛ ስለሆነ አይደለም earthquake ከተነሳ population sizeም less dense የሆነም ቢሆን affect ያደርገዋል። so density independent ያለው ለዛ ነው ማለት ነው። 56 which of the following is an example of renewable natural resource? A coal, B solar energy, C oil, D natural gas. B solar energy. Okay, renewable natural resources like solar energy can be replenished naturally without depletion. Okay, so natural solar energy is continuously available and not exhausted by the human use. ሰዎች ስለተጠቀሙት ይሄ ሶላር ኤነርጂ አያልቅም ማለት ነው። ይሄ ሪኒውብል ሪሶርስ ይባላል። 57 which resource is considered non-renewable? A air, B wind, C coal, D water. C coal. Okay, C coal. Coal is non-renewable resources. They are finite ማለት ነው የሚያልቁ ናቸው and take millions of years to form. ራሱን ኮልን ለማግኘት ከአዲስ ጀምሮ ኮልን ለመስራት ወይም ፎርም ለማድረግ millions of years millions of አመታትን ሊወስድ ይችላል ማለት ነው። okay, making their consumption unsustainable over time. 58 what does conservation of natural resource aim to achieve? A over exploitation of resources, B the depletion of resources, C sustainable utilization of resources for future generations, D wasteful use of resources. C sustainable utilization of resources for further generation. Okay, so conservation የሚለው ወይም ደግሞ ጥበቃ ማለት ነው ወይም ቁጠባ ልንለው እንችላለን። focus on protecting, managing and utilizing natural resources wisely ማለት ነው። በብልሃት በጥበብ ናቹራል ሪሶርስን የመጠቀም ጥበብ ማለት ነው። ይሄ ኮንሰርቬሽን የምንለው to ensure their availability for future generations የወደፊቱ ጀነሬሽን ምን ይጠቀማል ብሎ ማሰብና wisely ናቹራል ሪሶርስን መጠቀም ኮንሰርቬሽን ይባላል ማለት ነው። 59 which of the following is a major cause of decline of wildlife in Ethiopia? A solar energy usage, B deforestation, C solar panel installation, D wind energy. B deforestation. Okay, the deforestation cause the decline of wildlife ማለት ነው። ይሄ wildlife decline እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው deforestation. 60 Ethiopia has established 24 national park primarily for what purpose? A wildlife conservation, B mining, C industrial development, D urbanization. A wildlife conservation ነው። ይሄ ናሽናል ፓርክ የሚባለው በዋናነት ዋይልድላይፍ ኮንዘርቭ ለማድረግ ዋይዝሊ ለመጠቀም ለመጠበቅ ፕሮቴክት ለማድረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ Ethiopia's national parks are designed for the protection and conservation of wildlife and their habitats. wildlife እና የነሱ መኖሪያ ኮንዘርቭ ማድረግ መጠበቅ ነው and helping to preserve the country's biodiversity ማለት ነው። በዛውም የሀገር biodiversity የሀገር የተፈጥሮ ምንድነው ብዝሃነት እንዲቆይና ፕሪዘርቭ እንዲሆን ለማስቻል ነው እነዚህ ናሽናል ፓርኮች በዋናነት ማለት ነው ስታብሊሽ የሚደረጉት። ኦኬ ያሁኑን የጥያቄና መልስ ዝግጅት በዚህ ጨርሰናል ፓርት 2 ማለት ነው። ፓርት 3 ይዘን እንቀርባለን በሚቀጥለው። እስካሁን ባሉት ጥያቄዎችና ሌሎች አስተያየቶች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እነዚህና ሌሎችም በርካታ ጥያቄዎችን በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። ይሄ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። ይሄ መጽሐፍ ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት በአጭር ጊዜና በቀላሉ እንድትዘጋጁ የሚያግዙ መጽሐፎች ናቸው። እነዚህ መጽሐፎች ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል የባዮሎጂና የኬሚስትሪ የትምህርት አይነቶችን ለእያንዳንዱ የትምህርት አይነት የራሱ መጽሐፍ አዘጋጅተናል።
ይህን መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ አብረን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።